Wow, lihat teman-teman, banyak sekali jajannya ya. Wah, ayo teman-teman, kita langsung ambil permen-permennya. Wah, lihat di sini ada permen Yupi Lunch teman-teman. Wow, asik-asik, kita simpan sini ya. Wih, lihat teman-teman, di sini juga ada marshmallow bebek teman-teman. Wah, enak sekali ini pasti. Simpan sini teman-teman. Widih widih, lihat teman-teman. Di sini ada coki-coki Doraemon teman-teman. Asik-asik. Simpan sini ya. Wow, lihat teman-teman, ada Boboiboy Topan. Mantul, simpan sini. Widih widih, ini Boboiboy Gempa teman-teman. Simpan sini ya. Wow, lihat teman-teman, di sini juga ada permen Yupi Big Burger nih teman-teman. Wow. Simpan sini. Widih widih, lihat teman-teman, ada surprise egg Coco Joy. Wah, gambarnya tikus teman-teman. Asik-asik, simpan sini ya. Widih widih, lihat teman-teman, di sini juga ada marshmallow berbentuk hati teman-teman. Mantul, simpan sini ya. Widih widih, lihat teman-teman, ada kue ulang tahun teman-teman. Wah, siapa yang mau nih teman-teman? Yang mau subscribe dulu, nanti kakak kasih ulang tahun. Simpan sini ya. Widih widih, lihat teman-teman, di sini ada mainan sapi teman-teman. Betul sekali sapinya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini juga ada marshmallow berbentuk pisang teman-teman. Wow, mantul sekali ya. Simpan sini. Widih widih, sudah banyak nih permen kakak teman-teman. Kakak izin pamit dulu ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya. Dadah.